C'est pour se tenir le roi, on est pour le roi et avec le roi et on peut mourir pour le roi. On est prêt à mourir pour le roi. Des autres questions ما نجاوبوش عليها. حنا جايين باش حنا كنهضروا على انا كنهضر على 9 اسمعني انا كنهضر على 9 مارس كنهضر جايين لهنا باختصار ما كنعرفش 20 فبراير ما كنعرف حتى حاجه كنعرف هذه اللحظه اللي حنا فيها وجينا باش نقولوا عاش الملك. انا ما بغيتش نفهم على انه هاد الناس هذا ملي تيديروا الظهر بحال شكل هكا وانه تيطيحوا من القيمه ديال المستوى ديال التظاهر اللي تظاهروا به 20 فبراير في المغرب. Qu'on ne fasse pas des pièces de théâtre comme ça, ça c'est hors sujet ça. Ils ont le droit de s'exprimer, on n'a pas dit qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer, mais ça c'est hors sujet. C'est ces gens-là qui ont manipulé le Maroc pendant des années. Ces gens-là qui ont soutenu la dictature du Hassan II. C'est ces gens-là qui ont essayé tout le temps de casser le mouvement des démocrates marocains au Maroc et ici. Et que pensez-vous du mouvement du 20 février ? Le mouvement du février, moi j'ai juste une question à vous poser. D'abord, qui est derrière ce mouvement? Parce qu'il y a beaucoup de gens, oui, on dit les jeunes, mais il y a beaucoup de gens qui veulent déstabiliser notre monarchie et nous avons besoin, bien sûr monsieur, mais vous pouvez venir vous joindre à nous parce que c'est facile de lancer des slogans et puis partir. Donc aujourd'hui, nous manifestons pour soutenir les réformes globales entreprises par le Maroc, par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Alors il s'agit évidemment d'un tournant historique du Maroc. La démocratie au Maroc, il doit être abouti et appliqué que par un changement radical de la Constitution. Et exactement, je vise l'article 19. Non, j'ai rien à voir avec 20 février, je connais pas. Mais la question c'est de savoir comment se situe votre mouvement par rapport, votre organisation par rapport au mouvement du 20 février. On n'a rien à voir avec le 20 février. Nous parlons de combattre la corruption, combattre le clientélisme, combattre la répression des mouvements démocrates, des vrais démocrates au Maroc. Par rapport à la Constitution, le départ est faux. Nous voulons une assemblée constituante qui soit élue par le peuple, qui soit l'émanation de la volonté populaire et pas l'émanation d'un régime qui a prouvé son incompétence pendant des décennies. Mais vous restez contre le slogan du mouvement du 20 février qui était de dire que le roi règne mais ne gouverne pas. Je suis désolé, ce n'est pas le slogan de tout le mouvement. C'est le slogan d'une partie de ce mouvement. القضية ديال الملكية شكون ضد الملكية؟ ما كاين حتى واحد ضد الملكية داخل المغرب، جميع الأحزاب السياسية، جميع المنظمات، جميع الهيئات، ثالث الشباب ديال 20 فبراير وما تابع 20 فبراير كلهم من أجل الملكية اللي هي ملكية غادي تسوق وما تحكمش. Ce qui est fort remarquable, en fait, qu'il faut vraiment le signaler, j'arrive pas à comprendre comment des gens de l'agence de la MAP au correspondant de 2M peut organiser, a le droit d'organiser une manifestation. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la démocratie en fait. C'est vraiment honteux, c'est vraiment honteux. Pouvez nous dire qui est derrière cette manifestation? À mon avis, ce qui est derrière cette manifestation, je ne sais pas de trop ce qui est derrière, mais c'est, à mon avis, c'est l'ambassade du Maroc carrément qui est derrière cette manifestation. Pourquoi est-ce que le roi a attendu la naissance du mouvement du 20 février? Il n'a pas attendu, excusez-moi, il n'a pas attendu. Le processus de démocratie a commencé depuis 1999. C'était question de temps tout simplement. On a commencé avant les révolutions des pays arabes. C'était question de temps tout simplement. كيديروا مظاهره باش يخوفوا الناس يقولوا راه باقي اللي غيدخل المغرب في الديوان يشبروه داكشي ما بقاش وما غيبقاش والناس قادين الان اليوم في المغرب كامل كل حد كاين مانيفيستاسيون وحتى واحد ما قادر يمنعنا حتى في عهد الحسن الثاني ما منعناش نديروا مظاهرات حتى في عهد الحسن ما منعنا حتى شي واحد نقولوا لا للظلم
وقولوا خصنا ذاك الثروات البلاد خصها تقسم ما بين اولاد الشعب، وقلنا على ان خص تكون الملك خص يبقى بحال ملك بلجيكا، بحال ملك اسبانيا الا بغى يقال، بحال انجلترا صافي، وخلي الحكومه تحكم، خلي البرلمان يحكم، ماشي كلشي مزور. المشكل عندنا في المغرب كلشي مزور، الانتخابات مزوره، الحكومه ما كتحكمش، كتسنى التعليمات، وهذا الشيء الا بغينا نمشيو لقدام وما يبقاوش الناس يحرقوا ويموتوا حتى اصبح ذاك لا ميديتيراني اكبر مقبره في العالم، لان حنا هاجرنا، لان ما كاينش الخدمه في المغرب، ما كاينش الديمقراطيه في المغرب، ما كاينش حقوق الانسان في المغرب، هذاك الشيء كلشي حرق لنا. الان انا الاوان باش المغرب يتغير، انا الاوان باش المغرب يكون في حاله في حال الدول الاوروبيه، حنا قرابين لاوروبا، وانه كان بامكاننا نكونوا بحال اسبانيا، ولكن ذاك الناس اللي مدورين بالملك، وحتى الملك الا بغى بتاع الارقاء باش المغرب يتطور خص يبقى بعيد وخلي الشعب. الحكومه غير خطات نحاسبوها، بحال الوزير الاول اللي حطا نحاسبوه، بحال هنا لورون لو برانس لورون دار خطا، تلاقى الناس ديال المعارضه الليبيه ومشى للكونغو، قص دعاه الوزير الاول. حنا الملك ديالنا هو اللي كيدير كلشي، الولي العهد هو اللي كيدير كلشي، نهار اللي كيخطا شكون غنحاسبوا؟ كيقول لك هو مقدس، دونك خصنا الاشخاص اللي غنحاسبوا. الملك بحد ذاته الا خطا خص يتحاسب، باش ما يخطاش خص يبقى بحالو بحال الملك ديال بلجيكا، بحالو بحال الملك ديال اسبانيا، بحالو بحال الملك انجلترا، اولا الملك اولا المغرب عمو يتقدم. وعاش حركات 20 فبراير في المغرب، عاش حركة 20 فبراير، عاش حركة 20 فبراير، عاش التغيير، عاش التغيير، عاش التغيير، عاش التغيير، عاش التغيير، حركة 20 فبراير، حركة 20 فبراير، عاش التغيير، عام المغرب الديمقراطي، المغرب الجديد.